a simple tutorial for you on how to create your Canva website. So first, in your laptop, imagine that you have a laptop or much better kasi na kapag laptop yung gagamit kayo sa cellphone. Pero din naman sa cellphone. So here we'll be using the desktop. So una, open your Canva and then once na nag-load na yung Canva, you're going to create a design. And then makikita sa baba nito, makikita yung website. So, click the website. So, pwede na siyang, meron ng mga template dyan na kung ano yung mga sizes. Ganyan. Though, meron yung draft talaga ito sa taas ito. Tapos, kung gusto mong gumawa, ready-made na dito sa baba. Mabaling kay pilitan ng ito kaya yun. No ready-made or draft. But, this is a tutorial, so tubraan tayo, draft tayo. When sa website kasta. Mm. So kasta ti website. When? Kaslama lang PowerPoint ti pampamayam. So no familiar ka ti Kanban, no kasano ti agad ti PowerPoint kada aminan nalardarasan. So ikabil mo amin ditoy aming elements nga kayat mo. Now, in in every web page adda talo nga section 10 maximum sections niya. 1, try tayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na yun. 1, 2, 3, 4, 10 yan. So, kung gusto niyo one single page lang yung yung web page niyo, okay lang ba't kanya? Basta ti marami di lang ba't a web page of a web page about yourself. So, no may isa lang ang page tinaramid yo okay lang mat. Ngam tijak magetsen no one section lang di tijak maksepon. At least oray 3 sections lang okay na di jayan. When? So, kasta. Data di buon. So, for example, kumatry tayo, gikabil tayo ti picture. So, the first one is about your name. About you, kung nakitdi. So, kabil yung tinagan nyo dita. Maganda. For example, maganda. Maganda. Yan. Mabaling nga dakka nga kasta. Or di kas lagi no brak di bagik met nga DJ in di knowing tik estudyante idi. Kas jay di knowing na DJ pinatugutan na DJ picture ko mabalin pa DJ. So maganda dato agan mo. Duplicate mo. Control D. And then hi. This is me. Maganda. O, dato tinagan na. Kwan mabalin nyo pa yung sukat-sukatan ti kwan. Fun style na. No kasi no tag sukat ti fun style. For example, dati maganda ti kahit mga sukatan. No pindutom di element na kahit mga sukatan, adag parang dito yung aton. Di ba? Mabali mo kanti animation, effects, transparency na, and so forth. And then canvas, that the DJ fun style ng iti kayat mo. Okay, so I am still using the Canva Education. So numadlaw yung kasda naka-pro na. Kasi adda kasta na, adda araw na. When? Ngam no si kayo, okay lang mo udig freeze to serve. For example, ito kahit mo nga font na maganda o example. Dutan. Now, next picture yo. So, upload pictures. Dati kita pictures na i-upload ko that I've used in my website. And to tell you honestly, dirabik lang narami dayay. When? So, not to brag naman, but humble bragging lang. Dirabik mo lang narami dayay. So, awan ko, timakon ko na yun. Char. So, for example, dito ako mga picture. Stuff. And then, no kaya mo pa i-crop, pindutom lang mamintalod di picture. For example, kasta. Oh, may resize mo to kastan. When? And then, try mo, di kwan second page ko may example, ti kayat mo tagat about you. Simple biography. Simple description or simple biography. Sige, simple description. Kaya talaga. Kasi ano pa ba sito? Hindi lang na eh. Na buntog no kasta, mabali mo nga i-custom na tan. And i-drag mo na tan. Basta, simple description about you. And then next page man, next section man kasi ito manin. Now, what if
No, ti kayat mo kumakathaan nga wawan section ay wawan page lang to braem. Kayat mo ado nga web page. Ado nga web pages. So, agaramid ka ditoy. Pindutom ta add page. Mabalik. No, kayat mo nga ma-navigate amin. Pindutom dati ni show page thumbnails. Ta ma-navigate mo no ano nga pages. Oh, di tayo first kwa. Now, ti kayat ko mga birbiro ko yung web page ko kung adda ikabil yung nga link. Kasi yung tag-link. For example, detoy ko kasi nga tag-link detoy web page nga detoy nga mapan ka ni web page 2 and then ni web page 3. For example, sta ko gamit ita nga web pages. Kasi ano tag-link. Mabali mo lang tag-link within the section pero na may metnog link kay ti web pages. For example, dito introduction first page yo. Di web page 2 tilinaon na dito ikot about jay hobbies yo kuma. For example, copy tayo data, tap lang kayo insert the text and control C and then paste. Dito ko second page ko tinakikabit takat hobbies mo. Hobbies tanlatan skills kala talatan skills ti kabil mo ta. Ti kwan dito 3 mat web page ti kabil mo dito ikit uh, wants mo once example and then the fourth page mat web page is tiket mo may kabil data is your needs example needs right. So, naka-ready ko madagi tayo adot na i-paste mo pa yung needs mo kada once man example. Now, kasi na tag-link. So, kabil kay T elements, for example, or mabaling pa yung conformat ng example lang detoy when, detoy, it can take a square. And then, ikan tayo iti text unag na, skills. And then, so katan tayo yung na, font style na. Hinta ko say that good. And then, duplicate the DJ, sukatan tala ang ti once. Tama? And then duplicate again, Control D. Needs. Stop. Now, paano po mag-link? Paano po mag-link? Example. So, detoy, link, i-click nyo deta elements nga ta, di kayo yung usa nga i-link, di kwan, pinutin nyo talo nga di chay. And then, scroll down nyo, na makita yung nga link. And then, paano po mag-link? So, dito'y baba, page in this documentation, ti pindutin nyo, or document. When pindutin nyo ti web page 2, kasi so ti ayan na skills, and then pindutin nyo section 1. When? Next. Dito'y mat 2. Kasi mat lang, control, right click and then link, dijay, and then pindutin nyo itong section 1 of web page 3. Di ba? Kasama yun no brayo yung PowerPoint. Dito yung link bot lang data. And then, dito ito number 4, which is section number 1. When done. And then, so kasyayan. So imagine na set up yung amin na na-edit yung amin na something kasyayan. Naikabil yung amin kayat yung kabil na. Dalang ko makita nga link king na kasyayan. Now, tap na makuha tayo, no ag-publish kay to, kung ipasa yun ton, tap na may publish yun detoy, you're going to preview. Makikita nyo pa yung kasano nga ma-navigate. So, ratan ma-preview detan. Pababa, scroll, scroll, scroll. Di ko na pindutin detoy, mapanji skills, di ba? Now, hana makapanti next page, kasano nga ta. So, nga, pindutin nyo detoy, include navigation menu. When? Tap nun dyan pa nag-navigate yun dun to web page to web page 4, web page 1 na. Jai. When page 3 and web page 4. Jai. When? Ngam, no kaya't yung haan nga kabel ti include navigation menu, why not? Subli tayo, agaramid tayo, iti another link ditoy. Agaramid tayo ti may isa ka, and then go back to home page. Example, go back homepage ko na tayo latan. Homepage. Change ti kwa. Basta ako
Then dakkel tayo. Type pala 10:30. Data. Sabi mo ito yung pinakababaunay, di ba? Now, kasano tang i-link data? For example, link mo't lang, design mo't lang. Pangilinkan ta, i-jive, web page number 1. Now, ano yung maganda nga section tayan nan? Hanga section 2. Mapanyi section 3. When? Sudan. Mm. Wait lang, post ko lang.